আজ 16 ডিসেম্বর বিজয় দিবস। আর বিজয় দিবস উপলক্ষে অ্যালবার্ট এক্কা পার্কে এক বিশেষ শ্রদ্ধা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। যথাযোগ্য মর্যাদায় বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়েছে রাজধানী আগরতলার লিচুবাগান স্থিত অ্যালবার্ট এক্কা পার্কে। বীর শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে আজ উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল সহ অন্যান্য অতিথিরা। প্রথমে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু তিনি পুষ্পস্তবক দেন এবং প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান। এদিনের এই অনুষ্ঠানটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। এই বিষয়ে কি বলছেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেड्डी नाल्लू শোনাবো। उधर से इधर शरणार्थी बन के आए थे, तो उस टाइम में ऑल इंडिया लेवल पे इंदिरा गांधी ने डिसीजन लिया कि इनको सपोर्ट करना है और मुक्ति वाहिनी जो है वो अपना त्रिपुरा में आए हैं, उसको सपोर्ट करे हैं। उसके बाद में जो युद्ध हुआ था वो युद्ध में भारत जीता है और पाकिस्तान के 91,000 सोल्जर्स सरेंडर हुआ है। वो सरेंडर हुआ सो दिन ये 16 दिसंबर था, तो ये 16 दिसंबर को अपन विजय दिवस के नाम से मना रहे। और उसी टाइम का जो ये 71 इन्फेंट्री बटालियन के जो थे, उसी टाइम पे उनका प्राण त्याग हुआ था। एल्बर्ट माउंटेन 73 माउंटेन ब्रिगेड उसी में थे, तो उसी टाइम पे अभी भी उनका नाम पे अपन ये पार्क और ये साउंड एंड लाइट शो चलाने वाले हैं। तो उस दिवस पर सब लोगों को, पर्टिकुलरली जो आर्मी जवान काम करे थे अब काम कर रहे, ये सब लोगों को मैं विजय दिवस के शुभकामनाएं देता हूँ। আপনারা শুনলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেड्डी नाल्लू তিনি কি বললেন। আজ দেখা গেছে বীর শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে এই বিশেষ অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে। অন্যদিকে যে ইতিহাস রয়েছে ইন্দিরা গান্ধীর সেই সিদ্ধান্ত, বাংলাদেশকে সাহায্য করা, সবটা বিষয় নিয়ে কিন্তু আজ আলোচনা করেন রাজ্যপাল। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।